Babe, kas ini sa og Gcash be, 100 lang. Kitang walay kwarta. 100 lang ba? Kay magdula ko kuan, July 8. Paldo-paldo diri pag magdula daw ka diri ah. Pagdali ba para makakuha ta. Paldo-paldo po ta kapildiana. Pagdali lagi, paldo-paldo lagi. Suling mataan eh. Diri na kita ko sa Facebook oh. Dagan kayo nakadaog, pagdali ba para makakuha ta din ta diri ah. Libo-libo. Sige na, dali be. Be, pagdali na ba kay nagkuhan ako? Hulat ako diri ah. Dili man sendo kita para kay wa man tay kwarta sa GCash. Di, walay kwarta. Dad, can we have those candies? Bad to, no Sophia and Salia, it's bad to your teeth. Especially you have a hole in your teeth. It's gonna make your teeth hurt. Do you understand? Dad, if you don't buy all of these candies for us, we're gonna tell Mommy that you took a pretty girl outside the mall. What? Good morning, Sophia. Good morning, Dad. Did you sleep well? Yes, Go- but my body still feel weak. Why? Even though I sleep the whole night, my body still feel weak. Because we have day, I cannot play my favorite game, Roblox, because it's a school day. Unlock the tablet because we have class. So sweet, sweet, sweet. Ang gawa ito. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kaya nagdodroga na? Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas.